Hello guys, mayong udto. Time check is 11:30 AM, October 20, 2024. Okay, topic na ako, religious. About sa pahimagno sa dili pagpanghambog. Nice kay nga nga topic guys. Gani mabasa sa Santiago chapter 4 verse 13 ngadto sa 15. Indot kayo ni. Santiago chapter 4 verse 13 ngadto sa 15. Ang title nini pahimagno sa dili